जय गुरु। आगे और सुंदर सुंदर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जय गुरु। परम प्रेमय श्री श्री ठाकुर चरण में मोर कोटि कोटि प्रणाम। जगत जननी श्री श्री लक्ष्मी माँ चरण में मोर कोटि कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बरदा चरण में मोर कोटि कोटि प्रणाम। आचार्य देव परम पूज्यपाद दादा चरण में मोर कोटि कोटि प्रणाम। आचार्य देव चरण में मोर कोटि कोटि प्रणाम। ठाकुर परिवार सभी समस्त चरण में मोर कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित मोर अध्यक्ष करुवा देवता ऋतिक देवता कर्मी मंडली गुरुभ्राता मातृमंडली समस्त मोर आंतरिक एवं जय गुरु। जाहो मत सुजोग देइथिबारु मु तो बहुत भाग्यवान मन करुच्ची। सत्संग पाइबाटा बहुत कष्ट साध्य। आउ सत्संग रे आज जो किसी सुजोग मिली मु भावे जो ऑनलाइन सत्संग रे ही मु किछिटा ठाकुर विषय टिके भल भाव में जानी। आगरू जदि भी पढ़ुली मोर किसी मन रुहे नहीं। जहाँ भी घरे जेहेतु विप्र संतान तेणु घरे जिते भी भागवत गीता बा जहाँ भी पढ़ा हुए मो छोट बड़ू बहुत गाड़ी शुणी ये गाड़ी शुणी जे मोर किसी मन रुहे नहीं। पढ़ले भी मन रुहे पढ़े किंतु मन रुहे नहीं। तो जहाँ भी हो आपण मैंने मते मो कथा गुड़ाक आपण शुणापी इच्छा प्रकाश करछंती। तेणु मु बहुत ऋणी। आठे उपस्थित थिबा जो माने अनुपस्थित थिबा जो भाई माने अंशग्रहण करछंती तांकर पंचमहा निष्ठिपुत हो से शांति स्वस्ति निरामय जीवन यापन करंतु। एवं जो ऑर्गेनाइजर भाई माने यही सत्संग टी को तैयारी करिसंती जो कोई भजन गाइबे कीर्तन गाइबे यही सब जिनिस जो सरंजाम प्रत्येक दिन करुछंती तांकर भी पंचमहा जीवन निष्ठिपुत हो से शांति स्वस्ति निरामय जीवन यापन करंतु। यह ही परम पिता निकट मोर प्रार्थना। गत शनिवार दिन मु जो सब्जेक्ट उपरे छाड़ी जे परम पिता को धरी जदि मनीष चले ताहले ता जीवन में दुख कष्ट आसेना। ये भाया बहुत भक्तंकर उदाहरण देइथिली। आज से ताकू ही धरी मु आलोचना करी। जाके रखे सैया मार ना सके कई माने जहाँ को स्वयं प्रभु रक्षा करती ताकू केही भी मारी पारिबे नहीं। मोर से महाभारत कथा मने पड़े। महाभारत रे युद्ध चली थाए स्वयं विष्णु जितेबले सरी जाए सेतेबले जाती से युद्ध भूमि को से कुरुक्षेत्र रे जेतेबले विचरण करती देखती हजार हजार शव से भितर पड़ी। से शव गुड़ाक दाह करने काठ भी संग्रह करा जाई पारे ना। आउ से गुड़ाक दाह भी करा जाई पारे ना। एते शव से बहुत चिंतित एवं बहुत दुखित हेले। कहले जे ए युद्ध बलरे जे केते जो मनुष्यर जीवनटे चलीगला तार किसी ठिकाना नहीं। आउ पांडव पाखरे किछि भी नथिला स्वयं प्रभु थिले निजे। सेइथि पाई तो से माने रक्षा पाइले तांकु समर्पण कर देइथिले तांकु ही भल पाउथिले। आउ दुर्योधन को पाखरे अक्षणी सेना थिला जो अक्षणी सेना आपण माने जानिसंती जे ताकु केबे भी कही माने जयलाभ कहीं कर पार नथिले। एते शक्तिशाली से सेना थिला। आउ ए जो आमर कुरुक्षेत्र रे जेतेबेले पांडव माने हरैले से अक्षणी सेना को सेटा होची गोटे विस्मयकर कथा। तेणु एई युद्ध रे स्वयं प्रभु श्याम नाम दंड भेद सब व्यवहार करथिले। से मिछ भी कहिथिले स्वयं प्रभु काहे कि धर्म को रक्षा करिया पई काहे कि भक्त को रक्षा करिया पई जे तांको भल पाइछि से तांको ही से रक्षा करिसंती। जे परम पिता को निजे दृढ़ भाव में धरे तांको जे भल पाए से जे को रूप रे मालिक बंचाती तार किछि इयत्ता नहीं। आउ एइथिपई गोटे कथा मने पड़े जे जीवंत भगवान रो आवश्यकता रही। जीवंत आदर्श रो आवश्यकता रही। काहे कि जीवन आदर्श दरकार जे तांको लक्ष्य करी आमर चाली चलन आचार व्यवहार हेबो। जो माने अमिताभ बच्चन को भल पाती तांकर स्टाइल हेयर स्टाइल से भाया काटती। जो झील मैंने श्रीदेवी बा सिनेमा हिरोइन मान को भल पाती तांकर स्टाइल तद्रूप हो जाए। आउ जो माने पुरुषोत्तम को भल पाती से माने तांकर चाली चलन आचार व्यवहार पुरुषोत्तम को भलिया हो जाए। तेणु तो जीवन तो आदर्श दरकार। ये कहानीटा समस्ते शुणी थे से पुनर्बार आउ थे कहवाई चाहे। से दिन गाईटी को बाघटे दौड़े जितेबाला भीषण भाव में दौड़े 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 गोटे पुष्करणी रे से बाघटी पड़ जाइए। जो पुष्करणी रे पानी नथिला सेटा खाली काद दलदल भर्ती थिला। से जितेबाला पड़ जाइए काद दलदल बाघटी से जाम मार देछि।
ଯେତେବେଳେ ବାଘଟି ଜାମ୍ ମାରିଛି, ଦି ଜଣ ଯାକ ତାଙ୍କର ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି, ଗାଈଟି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ବାଘଟି ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସେଇ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଛି ଆଉ ଗାଈଟି ବହୁତ ହସୁଛି। ହସିବାର କାରଣ ପଚାରୁଛି ବାଘ, କହୁଛି ଭାଇ ମୁଁ ତ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ମୋ ପାଖରେ ତାର ଅହଙ୍କାର ଅଛି ବାଘ ପାଖରେ ଯେ ମୁଁ ତ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ମୁଁ ତତେ ଏଇନା ଖାଇଦେବି, ତୁ କାହିଁକି ହସୁଛୁ, ଏ ହସିବାର କାରଣଟା କହ ତୁ ମତେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଗାଈଟି କହିଛି ଯେ ମୋର ତ ଗୋଟେ ମାଲିକ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପହଞ୍ଚିବିନି ଘରକୁ, ସେ ଖୋଜି 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 ଆସି ମତେ ଏଇଠି ପାଇବ, ଯେତେବେଳେ ପାଇବ ମତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବ। ତୋର ତ କେହି ନାହିଁ, ତୁ ତ ଲାବାରିସ, ତତେ କିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିବ, ତୁ ତ ଏଇଠି ମରିଯିବୁ। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଜୀବନ୍ତ ଆଦର୍ଶର ଆବଶ୍ୟକତା କାହିଁକି। ଏଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଅନୁସରଣ କରୁ ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ଆମର ଚାଲି ଚଳନ ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ତାଙ୍କର ମାଫିକ ହେଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମାଫିକ ହେଇଯିବ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଧର୍ମ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧର୍ମ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜୀବନଟା କାହିଁକି ବା ଏଇ ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛେ କାହିଁକି, এই ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ଆମକୁ ଜଣା ପଡ଼ିଯିବ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟା ଆମେ ଜାଣିନେ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିଗକୁ ଆମେ ଆଗେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଜଣେ ପଶୁ ଆଉ ଜଣେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ? ଜ୍ଞାନ ଅଛି ମଣିଷ ପାଖରେ, ଆଉ ସେଇ ଜ୍ଞାନଟା କେଉଁ ଦିଗରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର? ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିଗରେ। ଆମେ କେଉଁ ଦିଗରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ? ଆମେ କ୍ଷତିର ଦିଗରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ଜ୍ଞାନଟାକୁ। ପଶୁ ବି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରୁଛି, ମଣିଷ ବି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରୁଛି। ପଶୁ ବି ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ସକାଳୁ ବାହାରୁଛି, ମଣିଷ ବି ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛି। କିଏ ଇଞ୍ଜିନିୟର, କିଏ ଡକ୍ଟର, କିଏ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର, କିଏ ହେଇଛି ତାର କିଛି ଠିକଣା ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାମ କରିକିନା ସେ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଦି ମୁଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଣୁଛି। ତାହେଲେ ପଶୁ ଆଉ ମଣିଷ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ? ମଣିଷ ପାଖରେ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି। ବୁଦ୍ଧିଟାକୁ କୋଉଥିରେ ୟୁଜ୍ କରିବା ଦରକାର? ଯେ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ମଣିଷ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି, ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ସେଇଦିନ ସେଇ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ଭୀମ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ଟି ଖଣ୍ଡି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପକାଇ ଦେଇଛି ସେ ଗୋଡ଼ରୁ ରକ୍ତ ପିଚ୍ ପିଚ୍ ହେଇକିନା ବାହାରୁଛି। ସେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା। ଯେତେବେଳେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଯେ ତୁ ନିହନ୍ତା ହେଇ ପଡ଼ିଛି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକିନା କହୁଛନ୍ତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଯେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତୁମେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କଲ, ତୁମର ହାରିବାର କାରଣ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ତୁମେ ମୋତେ ସେନାପତି କଲ ନାହିଁ, ଯଦି ତୁମେ ମୋତେ ସେନାପତି କରିଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ତୁମେ ଜିତିଥାନ୍ତ। ଆଉ ତୁମେ ଯେହେତୁ କଲ ନାହିଁ ତେଣୁ ତୁମେ ଏଇ ମୃତ୍ୟୁ ସଜାରେ ତୁମେ ଏଇନା ପଡ଼ିଛ। 18 ଦିନ ବାକି ଥାଏ, ଅଳ୍ପ ଏଇ ରାତିଟା ଗୋଟେ ବାକି ଥାଏ, 18 ଦିନ ଚାଲିଥାଏ, 18 ଦିନର ଯୁଦ୍ଧ, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ। ସେଇ ରାତିରେ ସେଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସୁଥାଏ, ସେଇ ସମୟରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା କହୁଛନ୍ତି ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଅଛି, ତୁମେ ଜିତିବ, ମୁଁ ସେଇ ପାଣ୍ଡବକୁ ମାରିକିନା ଆଣିବି। ତ ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ସେନାପତି କଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କର 5ଟି ମୁଣ୍ଡ ମୋର ଦରକାର। ଯାଇଛନ୍ତି ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବଞ୍ଚେଇବା କଥା, ଯାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କେହି ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯାକେ ରଖେ ସୈୟା ମାର ନା ସକେ କହି, ମାନେ ଯାହାକୁ ଭଗବାନ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେହି ବି ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ସେଇଦିନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ସିଏ ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗାରେ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ 5 ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ନେଇକିନା ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗାରେ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ସେ 5 ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଶିବିର ଭିତରେ ପଶିଛି, ଶିବିରରେ ଦେଖୁଛି ଯେ 5 ଜଣ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ 5 ଜଣ ଶୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡକୁ ଧଡ଼କିନା କାଟି ଦେଇଛି, କାଟିକିନା ଆଣିକିନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ସେ ଦେଇଛି। ଆଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ, ଖୁସି ଥିବ ଏବଂ ଦୁଃଖ ଥିବ, ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ଏକା ସହିତ ଦିଟା ଯାକ, ଖୁସି ବି ଆଉ ଦୁଃଖ ବି, ସେଇ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ତ ଯେତେବେଳେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା 5ଟି ମୁଣ୍ଡ ଆଣିଛନ୍ତି ସିଏ ବହୁତ ମାନେ ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିହନ୍ତା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ତ ଦୁଃଖ, ଗୋଡ଼ ଗୋଟେ ନାହିଁ, ରକ୍ତ ବାହାରୁଛି, ସିଏ ନିହନ୍ତା ହେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତଳେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି, ଖୁସି ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ ମୁଣ୍ଡ 5ଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯେତେବେଳେ ସେ କୁରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ତାଙ୍କର କପଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ଖୋଲି ଦିଆହେଇଛି, ଦେଖାଯାଇଛି ଏଗୁଡ଼ା ତ ସବୁ ଶିଶୁ ଗୁଡ଼ାକ, ପାଣ୍ଡବର ସନ୍ତାନ, 5 ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଏମାନେ 5ଟି ସନ୍ତାନ। ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ ଶିବିରରେ ଯେ 5ଟି ପୁତ୍ରର ମୁଣ୍ଡ କାଢ଼ିଛି, ସେ ନିଜେ ସେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ସେ ରଥରେ ବାହାରିଲେ। ସିଏ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତ ସ୍ୱୟଂ ଜାଣିଛନ୍ତି
ବାହାରିକିନା ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା को ବନ୍ଦୀ ବନେଇଲେ, ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ବନେଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦୌଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ଆଣିଲେ ଦ୍ରୌପଦୀ ପାଖକୁ। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ଆଣିଲେ, ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ପାଖରେ ଆଣି ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ୟାକୁ ତୁମେ ଦଣ୍ଡ ଦିଅ, ତୁମର ହିଁ ଅଧିକାର ଅଛି, ଯେହେତୁ ତୁମର ପୁତ୍ରକୁ ଇଏ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ତୁମର ଅଧିକାର ଅଛି, ତୁମେ ସେଇ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାକୁ ତୁମେ ଦଣ୍ଡ ଦେବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କହିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ? କହିଲେ ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁତ୍ର, ଗୁରୁପୁତ୍ର, ଆମର ଗୁରୁପୁତ୍ର, ତେଣୁ ମୁଁ ୟାକୁ ମାରି ପାପ କରିବିନି। ଗୁରୁମା, ଯଦି ମୁଁ ୟାକୁ ମାରି ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଗୁରୁମା ତ ଜଣେ ମା, ସିଏ ବି ତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ମୋର ଏଇ 5ଟି ପୁତ୍ରରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛି ମୋର ଗୁରୁମା ବି ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ସେତେବେଳେ ଭୀମ ଗର୍ଜନ କରି କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଆମର 5ଟି ପୁତ୍ରକୁ ମାରିଛି, ତାକୁ ତମେ କ'ଣ ଛାଡ଼ିଦେବ କହୁଛ ଦ୍ରୌପଦୀ? ସେତେବେଳେ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଏ ମାତୃ ହୃଦୟ ମା ହିଁ ବୁଝିପାରେ। ତେଣୁ ତାର ଚୁଟିଟା ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଶିଖା ଥାଏ, ସେଇ ଶିଖାଟା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାର ମଣି ଥାଏ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ତାକୁ କାଢ଼ି ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ତାକୁ ଅପମାନ କରିକିନା ଛଡ଼ାଯାଉ। ଏଇ କଥା ଦ୍ରୌପଦୀ କହିଥିଲେ, ତାକୁ ମରା ନ ଯାଉ। এই পরিপ্রেক্ষীরে মোর গোটে কথা মনে সেই শ্রী ঠাকুরঙ্কর সেইদিন যেতবে গোটে বগিচার মালিক সে তার কবি চাষ করে থাকে, এই কথাটা সমস্তে শুনিছন্তি। যেতবে কবি চাষ করে থাকে সে প্রত্যেক দিন দেখে কিছু কবি চোরি হয়ে যাই, যেতবে কিছু কবি চোরি হয়ে যাই সে দিনে জগিকিনা বসে যে কিଏ চোর করিকিনা মো এই বগিচারু সব কবি নিয়ে যাচ্ছি। সে জগিকিনা রাতে বসে থাকে, দেখে তা পড়োশীর গোটে লোক সে তা বগিচারু প্রত্যেক দিন কবি চোরি করি নিয়ে যায়। সে তাকে সেইদিন ধরে ধরিকিনা ঠাকুরঙ্ক পাখু আনে, ঠাকুরঙ্ক পাখে নালিশ করে যে ঠাকুর মু বহুত দিন হেলানি মো বগিচারু ইয়ে চোর করুছি, বহুত কবি সে নিয়ে যাইছি, আজি মু তাকে ধরিকিনা আনিছি, আপন যাহা দণ্ড দেবে। ঠাকুর সেতবে কোণ কহিলে জানিছন্তি যে তাকে তু ডেলি গোটে দুইটা কবি ଦେଇଦେବୁ, গোটে গোটে কবি ଦେଇଦେବୁ, ଆଉ তোর কিছু দরকার নেই। সেতবে বগিচার মালিক আশ্চর্য হয়েছেন, বলে ঠাকুর মো বগিচারু সে চোরি করেছি, আপন দণ্ড ন দেই তাকে কৌଛନ୍ତି আর গোটে গোটে প্রত্যেক দিন কবি ଦେଇଦେବୁ। ঠাকুরঙ্কর নির্দেশ সে প্রত্যেক দিন সেইটা পালন করেছি। যেতবে পালন করেছি সে তার চোর বিদ্যা ছাড়ি দিয়েছি, পরবর্তী মুহূর্তে সে গোটে ভালো মনিষ হয়েছি। আজি সেই দ্রৌপদী সেই সেম জিনিসটি, দ্রৌপদী হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণঙ্কর ভৌণী, ভাই ভৌণীর দেখন্তু কেমিতি তাঙ্কর কোঅর্ডিনেশন। দণ্ড দেওয়াটা হি উচিত নুহে, এই কথাটা দ্রৌপদী সেই পাণ্ডবকে বুঝাইছন্তি। দণ্ড দিয়া যাই নাই, তাকে ছাড়ি দিয়া হয়েছি। যেতবে তাকে ছাড়ি দিয়া হয়েছি সেতবে সে তার প্রতিশোধ নেওয়া সে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। সেই আমার যে অশ্বত্থামা যেতবে সে প্রতিশোধ নেওয়া চেষ্টা করেছেন, অশ্বত্থামা তাঁর ভিতরে ক্রোধ জাগ্রত হয়েছি। আপন মানে সমস্ত সবুলে জানিছেন যে পরম পিতা পুরুষোত্তম শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্রଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଧରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଠିକ୍ ଠିକ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦୁଃଖ ପାଇଛନ୍ତି ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ, এই ଦୁଃଖଟା ହେଉଛି ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପରମ ଭକ୍ତ ସେଇମାନେ ହିଁ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କୁମ୍ଭାର ମାଟି ହାଣ୍ଡି ତିଆରି କରି ସାରିଲା ପରେ ସେ ତାକୁ ପିଟେ, କଞ୍ଚା ଥାଏ ବେଳେ ତାକୁ ଗୋଟେ କାଠର ବାଡ଼ିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପିଟେ। କାହିଁକି ପିଟେ? ଯେ ସେଟାକୁ ଟାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଟାଣ କରିବା ପାଇଁ। আর যেতবে ভক্ত যেতবে ভগবানকে ধরে, আপনার সুদামার কথা বি জানিছন্তি যে আমার কিছু কর্মফল দুষ্কর্ম থাকে, সেইপাই আমি দণ্ড ভোগ করু। তো সেইভাবে যেমনি মাটি যে কুম্ভার যে মাটি হাঁড়িটাকে সে পিটি 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 টাণ করে, সেইভাবে আমি কষ্ট দেই আমাকে মজবুত করতে ভগবান। আর যেতবে এই কষ্টর বেড়টি কটি যায় আমি সহ্য করি তাকে ধরিকিনা রহি থাউ, সেই সেতবে যাইকিনা আমি তাঁকর ভক্ত হইপারু, পরম ভক্ত হইপারু। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଦୁଃଖ ପାଇଲେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ହିଁ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସିଏ ହିଁ ପରମ ପୁରୁଷ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ମୁଁ ଆଜି ଯାହାର ବି ଆଲୋଚନା କରୁଛି ସେଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଅବତାର, ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂର୍ବ ଅବତାର, ମାନେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୂର୍ବ ଅବତାର ହେଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର। ତାହେଲେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୁଗ ଯୁଗ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଲୀଳା କରିକି ଏଇ ମଣିଷକୁ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ବି এই যে রক্ষা করিবার কথাটা যে তাঁকু ধরে, তাঁকু যে পালন করে, তাঁর প্রত্যেকটি কথা কণ্টায় কণ্টায় পালন করে, সিয়ে হি বঞ্চিকিনা রুহে। প্রত্যেক শাস্ত্র লেখা হয়েছে। আজ যদি যাহা বি শাস্ত্র দেখুন যে ঠাকুরଙ୍କୁ ধরি থাকে সিয়ে হি বঞ্চিছি, রাক্ষস মানে মরিছন্তি। এটা পুরা প্রাক্টিকালি সবু পুরাণ শাস্ত্রে লেখা হয়েছে। আপনার সেই দিন দেখুন যেতবে দুর্বাসা মুনি আসিছন্তি
ସେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସେ ଅନ୍ନ ଖାଇବେ ବୋଲିକିନା ତାଙ୍କ ରୋଷେଇ କରିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ବୋଲିକିନା ସେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଦେଖନ୍ତି ତାଙ୍କ ହାଣ୍ଡିରେ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ହିଁ ଚାଉଳ ଅଛି, ଆଉ ସବୁ ସରିଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁକୁ ଡାକିଛନ୍ତି। ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ବିରାଜ ହେଇକିନା ସେ ହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟେ ଚାଉଳ ଖାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଚାଉଳ ଗୋଟେ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ବାସା ଋଷିଙ୍କର ପେଟଟା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି। ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକିନା ଖାଇବା ପାଇଁ ବସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛି ପେଟଟା ତ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି, ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି ସିଏ ଆଉ ଖାଇବେନି ବୋଲିକିନା ସିଏ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମହାଭାରତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷଣରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମୟରେ ସିଏ ଆସି ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସମର୍ପଣ କରେ ସିଏ ହିଁ ରକ୍ଷା ପାଏ। ଠାକୁରଙ୍କର ବି ସେଇ କଥା, ସେମ୍ ଜିନିଷ ସିଏ ହିଁ ତ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଧି ବିଧାନ ନିୟମ ନୀତି ଯେଉଁମାନେ ଠିକ୍ ଠିକ୍ କଣ୍ଟାଏ କଣ୍ଟାଏ ପାଳନ କରନ୍ତି, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ପରିବାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହୁଏ, ଡିକ୍ରିଜ୍ ହୁଏ ନା, ବେତାଳିଆ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ କେହି ଛୁଆ ପିଲାମାନେ। ସେଇଭଳିଆ ଆପଣ ଯଦି ଲାକ୍ଷ ଗୃହରେ ବି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବକୁ ମାରି ଦେଉଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ବି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିକିନା ପ୍ରଥମେ ହିଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିକିନା ତାଙ୍କୁ ହିଁ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଇଦିନ ଦ୍ରୌପଦୀର ଯେତେବେଳେ ବସ୍ତ୍ର ହରଣ ହୁଏ, ଉଲ୍ଲଗ୍ନ କରି ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଲଜ୍ଜିତ କରୁଥାନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଦ୍ରୌପଦୀ କାକୁତି ମିନତି ହୁଅନ୍ତି, ବହୁତ କାକୁତି ମିନତି ହୁଅନ୍ତି, ଏତେ କାକୁତି ମିନତି ହୁଅନ୍ତି। ସେଇ ପାଖରେ ତ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଥାନ୍ତି, କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ ଥାନ୍ତି, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଥାନ୍ତି। ସେଇଠାରେ ଠେକାଦାର ମାନେ, ଧର୍ମର ଠେକାଦାର ମାନେ ସବୁ ଥାନ୍ତି। ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଜଣେ ନାରୀକୁ ଲଜ୍ଜିତ କରାହଉଛି, ଯେ ଲଜ୍ଜିତ କରାହଉଛି ତାକୁ ଯେ ରକ୍ଷା କରିବା, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବି ସେଇ ପାଖରେ ଥାନ୍ତି, ପାଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବ ବି ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ରକ୍ଷା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ବିପତ୍ତିରେ ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରେ। ଠାକୁର ବି ଏଇ କଥାଟେ କହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସୁଖରେ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ପଚାରେନି, ଯେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ସିଚୁଏସନରେ ସମସ୍ତେ ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ପିଲାଟି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ବଞ୍ଚିବା ତା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ସବୁ କହୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ହିଁ ଦୟା କର, ତୁମେ ହିଁ ରକ୍ଷା କର, ତୁମ ଛଡ଼ା ଆଉ କେହି ନାହିଁ, ଏଠି କାହାରି କାମ ଦେବନି, ଡାକ୍ତର ଫାକ୍ତର କାହାରି କାମ ଦେବନି। ଯେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଅନାଟନ ଦୁଃଖ ଅନାଟନ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ପଡ଼ୁନି, ଛୁଆମାନେ ବେକାର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନର ନୀତି ନିୟମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗରେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ବତେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଡାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ ବିପତ୍ତି ଆସେ। ଆଉ ସେଇଦିନ ଦ୍ରୌପଦୀ ମଧ୍ୟ ଯେ ଦେଖିଲେ ଏଠି ଆଉ କେହି ଉପାୟ ନାହିଁ, ସେଇ ପରମ ପୁରୁଷ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ହିଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଆଉ ସିଏ ହିଁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ଦି ହାତ ଟେକି ତାକୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ସେଇ ଦିନ ଦ୍ରୌପଦୀ ଆସି ସେଇଦିନ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ସେଇ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ଆସି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଲଜ୍ଜାରୁ ନିବାରଣ କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ଆସିଛନ୍ତି। এই পরিপ্রেক্ষীরে গোটে মোর কথাটি মনে পড়ে, আচার্য দেবঙ্কর গোটে কথা, যে গোটে মাটি জনে মাটি তার প্রত্যেক 3 বর্ষ হলানি চাষ জমিরে তার পোক লাগি যায়। যে পূর্ব আচার্য যদি ଥିଲେ তাঙ্ক কথা কହୁଛି যে প্রত্যেক বর্ষ তাঙ্কর ধান গছরে পোক লাগি যায়, 3 বর্ষ হলা সেই ভলিয়া পোক লাগি যায়। গাঁর লোক বহুত চিন্তিত, আর সে মাটি দীক্ষা নেই থাকে। দীক্ষা নেইকিনা সে দাদাঙ্কু যাইকিনা কুহে যে দাদা মোর প্রত্যেক বর্ষ পোক লাগি যাଉଛି, মু বহুত দুঃখ অনাটনরে অছি, খাইবা পাই মতে মিলু নাই, এইথর বি চাষ করিছি, আর চাষ ক্ষেত্রে মোর সবু পোক লাগি যাইছি। ଆପଣ ଦୀକ୍ଷା ଦେଲା ବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଯିଏ ଆରାଧନା କରେ, ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ତାଙ୍କର ଯିଏ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନିୟମ ଯିଏ ପାଳନ କରେ, ସେ ଏଇ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୁଏ। ତ ସେତେବେଳେ ସେ ଦାଦା କହିଥିଲେ ସେ ମାଟିକୁ ଯେ ମା ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ନାମ କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତିରେ, ନିହାତି ତୋତେ ରକ୍ଷା କରିବେ। ସେଇଦିନ ରାତିରେ ସେ ନାମ କରି କରି ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଖଟରେ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ ଥିଲେ ସିଏ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଆସି ତା କ୍ଷେତ ଗଲାରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ବୁଢ଼ୀ ମା ସହିତ ବୁଲି ବୁଲି ସେ କ୍ଷେତ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ପୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଥାଏ, ଯେଉଁ ଝାଣ୍ଟ ପୋକ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଉଡ଼ି ଯାଉଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ପୋକ ଲାଗିଥାଏ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ସେଗୁଡ଼ାକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର ହେଇଯାଉଛି। ସକାଳୁ ଉଠିଛନ୍ତି, ବୁଢ଼ୀ ମାଟି କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି, ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନଟା କ'ଣ ସତ, ଏମିତି କ'ଣ ମିରାକେଲ ହେଇପାରେ? ସିଏ ତାଙ୍କର ଶୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେ ସେଇ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇ ବିଲକୁ ଯାଇକିନା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ବୁଢ଼ୀ ମାଆର ସେଇ ଯେଉଁ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଧାନ ଗଛ ଗୁଡ଼ାକ ମୋଟେ ପୋକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ବିଲ ଗୁଡ଼ାକରେ ସବୁ ପୋକ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। ଏଇଟା କେମିତି ହେଲା?
से भाई मैंने आसिकिना कहते से बुढ़ी माँ को कहते जे बुढ़ी माँ तुम बिलरे तुम्हें कौन औषध देच जे तुम पोक लगे तुम धान गुड़ाक आमर धान बिल गुड़ाक लगी जाइए से आश्चर्य होती मुझे काली राति स्वप्न देखी यहाँ कौन सत से दौड़ी बिल को जाइकिना देखिकिना देखुची ता बिलरे कौन सी प्रकार पोक लगिनी ता गछरे परवर्ती मुहूर्त में से ऋतिक दादा सहित जाई आचार्य देव पाखे कथाटी कही कहला से मु नुहे ठाकुर जाइए तू जा ठाकुर को से चाउल बनईकिना नहीं अरुआ चाउल खूब सुंदर भाव में कहले तू ठाकुर कर से भोग पर से दे आसबू जा ताने चिंता करूँ जिते बड़े मनीष ताको भल पाई प्रत्येक विधान पालन करी आज जुग जुग धरी प्रमाण अच्छी जे सी ही रक्षा पाई ताकू ही प्रभु रक्षा करिसंती समस्त मनीष को से विधान दे था जिते बड़े आसती से विधान ही दे था से विधान टी को जी ही पालन करे सी ही वंचित हुए बहुत लोकंर मन में गोटे क्वेश्चन थाए जो मैंने दीक्षा नहीं ना कहीं बचाऊ ना ये कथा तो बहुत उदाहरण बहुत एनसार भी बहुत माने ऑनलाइन लिंक रे भी बहुत दादा माने भी कहते मुझे कथाटे ही कहे विधान जी फॉलो करी जी जानी जी बुझा चेष्टा करी सी ही बंची तापरे से अस्वस्थ माँ कौन कले से अस्वस्थ माँ सी तो प्रतिशोधर अग्नि जलुची जिते प्रतिशोधर अग्नि से अस्वस्थ माँ जलुची से कहले जे उत्तरांकर गर्भरे गोटे संतानटी जात होची से संतानटी जो अच्छी मुझे मारी ए पांडव कूल को नाश करी तापर तो आउ संतान नहीं तेणु ताकू ही नाश करी एटा मनटा अस्वस्थ माँ मन भितर जाग्रत है सी कौन कले से कहले मु ब्रह्मास्त्र मारी जिते ब्रह्मास्त्र प्रयोग करने कथा से उत्तरा जानी पारे से स्वयं प्रभु से जानी जे महाभारत रे से पूरा प्रत्येक जिनिस से शुणी जानी किसी जिनस से उत्तरा देखी भी सन्ती कहीं छड़ा कहीं युद्ध बा कौन प्रकार असुविधा कहीं रक्षा करें छड़ा यही कथाटा उत्तरा जानी तेणु सी तांकर पांडव को भी कही ना कि कहारी को भी कही ना सी डायरेक्ट प्रभु को ही आराधना कर प्रभु मो संतान को रक्षा करंतु कहीं संतान को रक्षा करंतु जे पांडव कूल आहु कई बंचे ना से कथा नुहे जे पांडव कूलर तुमर गुणगान करने आउ कहीं रे ना यदि समस्ते मरी जाती तेने तुमर गुणगान कर किए पांडव वंश पांडव वंश जदि नाश हो जाए ताहले तांकर उत्तराधिकारी तुमर गुणगान तुमर भजन करिवो किए सेतेबेले स्वयं प्रभु प्रकट हुअंती प्रकट हे कानी आंगुलियार रूप नियंती आ उत्तरर गर्भरे प्रवेश करती एटा प्रथमे जे स्वयं प्रभु डायरेक्ट गोटे गर्भ को प्रवेश करिसंती कौनसी ये नहीं जे डायरेक्ट स्वयं प्रभु प्रवेश करिसंती गर्भरे प्रवेश करी से चक्रव्यूह को जमीती भांगी पारे नहीं तार सरंजाम तैयारी करिसंती स्वयं प्रभु आ जेतेबेले अस्वस्थ माँ मारिसंती ते ब्रह्मास्त्र से जो बनई जो चक्रव्यूह ताको आ भांगिकिना भीतर को से ब्रह्मास्त्र प्रवेश करि पारि नहीं आ बाहरिकिना पळै आछि आ गर्भरे किए थांती जानिसंती राजा परीक्षित आमे जहाको राजा परीक्षित को परीक्षित थांती शिशु बेश जेतेबेले स्वयं प्रभु से गर्भ भीतर प्रवेश करंती सेतेबेले स्वयं परीक्षित शुई थांती शुईथिला भितर छोट शिशुटी केते सुंदर भितर माँ पेट भितर सेतेबेले स्वयं परीक्षित उठी पड़ती उठिकिना देखती विष्णु को स्वयं विष्णु को से दर्शन करती आ मातृगर्भरे प्रमाणित अच्छी जड़े ही व्यक्ति जे कि विष्णु को दर्शन करते परवर्ती मुहूर्त में जिते परीक्षित राजा हेले से जो मातृगर्भरे जहाँ को देखी से व्यक्ति को देखी पाती ना से बहुत खोजी परीक्षित राजा किंतु ताको पाई नाहांती तेणु देखो से दिन जिते जहाँ को रक्षा करने चाहती स्वयं प्रभु तांको कहीं भी मारी पारे नहीं। ये जुग जुग प्रमाण रही आज शिशि ठाकुर को आम पाइछे तांको आम धरीछे तांकर प्रत्येक जिनिस पालन करने आम चेष्टा करुचे यही चेष्टा करने भितर जे आम केते जे जुग जुग आमर कर्मफल बा खंडन होची तार किछि अता नहीं तेणु तो आम स्वयं प्रभु को आम धरीछे आ सी ही अंतर्जामी ये अंतर्जामी सी बोली कथा नहीं बाबाईदा भी जड़े अंतर्जामी तांको विषय गोटे छोट कथाटी कहबी केमिति अंतर्जामी स्वयं बाबाईदा आचार्य देव तांकर नाटा तो वर्तमान धरिया पे मना करा होची
तेणु आचार्य देव बोलिकिना संबर्धना करने समस्त को कहुच्छी मझे मझे मोर बाहरी जाए से भूल कथाटी। तो जहाँ भी आचार्य देवकर गोटे वर्तमान आचार्य देवकर गोटे कथा कहबी जे सी दिनकर कथा आसाम रो किछि गुरु भाई से गोटे मंदिर थाए से मंदिर प्रांगण को गोटे हाथीटा भांगी दिए गछ लता पाचेरी सब भांगी दिए गोटे चाल घरटा को से पकई दिए। जितेबाला यही उद्धत विचारटी देखिले जे हाथीटीर जे एठी तो कौन सी खाइबा जिनस नहीं तार तो नहीं ये नष्ट करुच्ची कहीं सत्संग प्रांगणटी को यही कथाटी जाई बाबायदा पाखरे निवेदन हुए। जितेबाला बाबायदा पाखरे निवेदन हुए बाबायदा कहती सेठे जी पूजा करुछंती जे पुजारी अच्छी ब्राह्मण सी बोधे कछि अनैतिक काम करछंती सी बोधे मांस भक्षण करुछंती तुम जाइकिना बुझाबुझी कर। जितेबाला बुझाबुझी करा जाए से नुची नुची मांस भक्षण करती बोलिकिना से गुरु भाई माने प्रमाण पाइले। बाबायदा स्वयं आचार्य देव बसचंती देवघरे किंतु केते दूर दूर माइल पर्यंत से दर्शन करछंती एटा कोन केही तांको कहि देछि ना एइथुरु प्रमाण मिले से आमे जहा करूचे जहा कहूचे जे प्रत्येकटी जिनिस देख तांको गोचरे रहउचे। आमे तांको जो माने परम पुरुष पुरुषोत्तम को मानती नहीं जो माने तांको मानी चलती नहीं तांकर विधि विधान को मानी चलती नहीं से माने बुझी पारु नाहंती जे ऊपरे गोटे सीसी कैमरा लागिछि जे आमे जहा जहा करूचे से जदि पाताल भितरे भी पशिकिना आमे जहा काम करिबा तांको सीसी कैमरा से भीतर को भी पशिजिवो पशिकिना प्रत्येकटी जिनिस से तांकर भितरे रेकर्ड होइकरी रहउछि। आ जेतेबेले आमे मृत्युवरण करिबा सेही समय रे से मृत्यु समय रे जाइकिना सेठी विचार हबो आमर सेही भयटा आसु नहीं। तेणु तो आमे प्रेम प्रीति भल पाइबा एई जिनिसटा आम भितरे जागृत हो नहीं। तेणु प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक गुरु भाई को प्रत्येकटी को मोर अनुरोध जे समस्ते प्रत्येकटी जिनिस पालन करिया पई चाहंतु। समय नहीं ननी गोपाल कथा मुझे कही बोली आज भावी कि जहाँ भी हो अनंतनाथ राय कथा कही मोर वक्तव्य शेष करी। अनंतनाथ राय मध्य से भलिया बहुत दुख कष्ट पाई तांकु जे प्रभु किभली बंचैछंती आश्चर्य टाइप्र। जेतेबेले अनंतनाथ राय जन्म ग्रहण कले से समय तांको पितांकर मृत्यु होइथिला। जेतेबेले तांकर पितांकर मृत्यु होइथिला सेतेबेले तांको कहले पुओटी असुगनिया पुओटी गाँव लोक मैंने कौन कहते आपण मैंने जानती जे जदि किसी अघटन घटे ताने संतानटा खराब संतानटा जदि झीटी जन्म होते तो झीटा खराब झीटी ये जदि पुओटी जन्म होची ताने पुओटी खराब पुओटा से भाया तांको गाँव में भी कहले जे पुओटा ता बापा को जन्म होते खाईदेला। जितेबाला अनंतनाथ राय 12 वर्ष सेतेबेले तांको माँकर मृत्युवरण है आहुरी दुख एबे गाँव लोकंकर ताड़ना से बड़ होगा छोट शिशुटी समय पुणी जितेबाला 12 वर्ष है माँ जितेबाला देह त्याग हो गला से आहुरी दुख प्रकाश कर भांगी पड़ती ताकू निजको निज फील हुए जे मु बहुत असुगनिया मु बहुत अशुभ। तापरे तांकर भाई तांको भौणी दी भाई भौणी तांको बहुत अनुशासन दियंती तांको श्रद्धा करती जितेबाला 18 वर्ष होगा जाए सेतेबाला तांकर विवाह करदेवा पई तांको प्रस्तुत हुअंती। जितेबाला अनंतनाथ राय को विवाह करने तांको प्रस्तुत हुअंती सेतेबेले से विवाह पे राजी होती नहीं कहीं दुख कष्ट तांको जीवन रे बहुत थाए। मातृहरा पुओ पितृहरा पुओ ता भितर बहुत दुख आउ से समय रे सी डाक्तरी विद्या शिखिबा पई चेष्टा करती कंपाउंडर काम करती अनंतनाथ राय कंपाउंडर काम करती जेतेबेले ड्यूटी करती सेतेबेले तांको टिके भल लागे तो सही समय तांकर विवाह करदेवा पई इच्छा हला तांको विवाह कर दिया गला। विवाह कले मनटा टिके प्रफुल्ल रहिबो आउ पर कथा बा पछ कथा मने पड़िबो नहीं सेइथिपई भाई माने निष्पत्ति नियंती एवं तांको विवाह कर दियंती। जेतेबेले तांको विवाह घर कर दिया जाए तापरे ए विवाह घर परे तांकर स्त्रींकर अंतसत्ता हुए तांकर गोटे पुत्र संतान जात हुए जो दिन पुत्र संतानटी जात हुए से दिन तांको स्त्रींकर मृत्युवरण हुए। किछि डेरी परे तापरे तांकर पुअर मृत्युवरण हुए से आहुरी भांगी पड़ती कहते प्रभु मो जीवन रे सुख ही नहीं मो जीवन रे शांति ही नहीं मु बंचिकिना कौन पाइबी तांको मनटा बहुत विचलित हुए। यही भाया बसता से स्टीमर घाटे से पावना हिमायतपुर से बालिका उपरे देखती गोटे शिशुटी सी बोझ बोईकिना आसिकिना सी कौन पैसा नेउना
ଯେତେବେଳେ ପଇସା ନେଉନାହାନ୍ତି ଅନନ୍ତନାଥ ରାୟ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆରେ ଶିଶୁଟା ତ ସବୁ ବୋଝ ବୋହି ଦେଉଛି, ଆଉ ସେ ବୋଝ ଯେଉଁମାନେ ବୃଦ୍ଧ ବା ଯେଉଁମାନେ ପାରିବେ ନାହିଁ ସେଇ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ଭିତରେ ତା ବିନିମୟରେ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନେଉନାହିଁ, ଏ ବାଳକଟା କିଏ? ଯାଇକିନା ତାଙ୍କ ସହିତ ପଚାରିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଲା ବେଳେ କହିଲେ ଯେ ତୁମ ନାଁ କ'ଣ? ସେ କହିଲେ ଅନୁକୂଳ, ଆଉ ତୁମ ଘର କେଉଁଠି? ପାବନା। ଏଇଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କଲେ ସେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କାହିଁକି କାହା ପାଖରୁ ପଇସା ନେଉନାହଁ? ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛି, ସେବାର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ, ଆଉ ଯିଏ ମୂଲ୍ୟ ନିଏ ସେ ସେବା କରେ ନା। ତାଙ୍କୁ ଏଇ କଥାଟା ବହୁତ ମନ ପାଇଛି, ଆଉ ସେଇ ଦିନରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହେଇଛି। ସାଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ହେଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି, ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ତ ମନଟା ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କର। ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ହେବ, ଜ୍ଞାନ ହେଲେ ତୁମେ ଶାନ୍ତି ପାଇବ। ତ ସେତେବେଳେ ସେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଅନନ୍ତନାଥ ରାୟ ଗଲେ, ସେ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲେ, ସେଇ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନରେ ମାତିଲା ପରେ ଏମିତି 2 ମାସ ବିତିଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେନି। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମେଡ଼ିକାଲ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କଲିକତା ଯାଇଥାନ୍ତି। କୋଇଲା ଗୋଦାମରେ ରୁହନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 8 କିଲୋମିଟର ଯାଆନ୍ତି ସେ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ପୁଣି ଆସନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳେ ତ ମିଳେ, କେଉଁ ଦିନ ମିଳେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ରେ କେତେବେଳେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଶୁଅନ୍ତି ପେପର ପକେଇକିନା, ବା କେତେବେଳେ କୋଇଲା ଗୋଦାମରେ ଶୁଅନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲ ପାଠ। ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଠ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତି ଯେଉଁ ବସ୍ତିରେ ସେ ରୁହନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅନାଟନରେ ଗତି କରୁଥିବା ଲୋକ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ହୋମିଓପାଥିର ଚିକିତ୍ସା କରି ସେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସୁସ୍ଥ କରନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଗରିବ ଦୁଃଖୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସେଇ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଯେ ଏଇ ରୋଗର କାରଣ ହେଉଛି ମନଟା ଯଦି ଠିକ୍ ଥାଏ ତାହେଲେ ରୋଗ ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଅନନ୍ତନାଥ ରାୟ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି, ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରି ଶାନ୍ତି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଯେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବି। ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଦିନକର କଥା, ସେ ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରିକିନା, ସେ ଗୋଟେ ତାଲା ବନ୍ଦ କରିକିନା ସେ ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ି ଲଗେଇକିନା ଫାଶୀ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଫାଶୀ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆସି ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇକିନା ତାକୁ ବୁଝାନ୍ତି, ଅନନ୍ତ ଏ ଜୀବନଟା ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ, ତୁମେ ଆହୁରି ବହୁତ କାମ ତୁମର ବାକି ଅଛି, ତୁମେ କରିବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଅନନ୍ତନାଥ ରାୟ ବୁଝିବା ପାଇଁ ରାଜି ନାହିଁ। ସେ କୁହନ୍ତି ମୋର ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ କଷ୍ଟ, ଦୁଃଖ, ଅନାଟନ, ଆଉ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯଦି ନ ମରେ ତାହେଲେ ମୋତେ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛି, ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ। ଠାକୁର ତାକୁ ବୁଝାନ୍ତି, ଆଶ୍ୱାସନା ଦିଅନ୍ତି, ପୁଣି ତାପରେ ପଳାନ୍ତି। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା, ପୁଣି ପରେ ସେଇ ଫାଶୀ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଫାଶୀ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଫାଶୀ ଲଗେଇକିନା ସେ ଯେତେବେଳେ ଦୌଡ଼ିଟେ ଟାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି, ଦୌଡ଼ିଟା ଟାଙ୍ଗିକିନା ତାଙ୍କ ବେକରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାକୁ ଆସିକିନା କବାଟଟା ଧଡ଼ ଧଡ଼ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ କବାଟଟି ଧଡ଼ ଧଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଅନନ୍ତନାଥ ରାୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଆଜି ଖୋଲିବିନି କବାଟ, କାହିଁକି ତୁମେ ଖୋଲିଲେ ତୁମେ ମୋତେ ବୁଝେଇବ, ବୁଝେଇଲା ବେଳେ ମୁଁ ବୁଝିଯିବି, ପୁଣି ମୋର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଅନାଟନ କ'ଣ ସେଇଥିରେ ଯିବ, ମୁଁ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବି। ସିଏ କ'ଣ କଲେ, ଆଉ କବାଟ ଖୋଲେନି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପୁରା ଜୋରସୋର ମାରିକିନା କବାଟଟା ଖୋଲିଲା ପରେ ଅନନ୍ତନାଥ ରାୟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସିଏ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ। ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ସେଇ ନାମରେ ହିଁ ମଜି ରହିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନଟି ସୁଖମୟ ହେଲା। ବହୁତ କିଛି କାମ ତାଙ୍କ ହାତରେ ହେଇଛି ଅନନ୍ତନାଥ ରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ତାକୁ କେହି ବି ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯାକୁ ରଖେ ସୈୟା ମାର ନା ସକେ କୋଇ। ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଦାଦା ମୋତେ କହିଥିଲେ 7:55 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୋର ତ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ଯେ ଶେଷ ସମୟରେ ମୁଁ ଟିକେ ଖାଲି କୀର୍ତ୍ତନଟି କରି ମୋର ଶେଷ କରିବି। ତ ଯାହା ବି ହଉ, ଆମେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ପରମପିତା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାଇଛେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପାଇଛେ ବୋଲି ଆମ ଜୀବନଟା ଏତେ ସୁଖ, ଏତେ ଶାନ୍ତି, ଏତେ ନିରାମୟ, ଏତେ ଆନନ୍ଦ। ତାଙ୍କୁ ଧରି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କଥା ପାଳନ କରେ ସିଏ ହିଁ ଧନ୍ୟ। ଧନ୍ୟ ଏହି ଧରା ଧୂଳି ପ୍ରଭୁ ତୁମ আগমনে
प्रभु आसी विराजिछ एही धरा धामे। प्रभु आसी विराजिछ एही धरा धामे। धन एही धरा धूली प्रभु तुम आगमने। धन एही धरा धूली प्रभु तुम आगमने। प्रभु आसी विराजिछ एही धरा धामे। प्रभु आसी विराजिछ एही धरा धामे। हे दयाल रख चरणे। हे ठाकुर रख चरणे। मते आसरा दियो हे प्रभु आसरा दियो हे प्रभु छंदा चरणे। हे दयाल रख चरणे। हे ठाकुर रख चरणे। हे दयाल रख चरणे। हे ठाकुर रख चरणे। समस्त को मोर आंतरिक राय एवं जय गुरु दादा।